हा 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 हा। अरे तुम क्यों आओगे पार्टी में? तुम्हारे पास तो अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही तुम्हारे पास कोई अच्छा खाना होगा। तुम्हारे पास तो पार्टी में आने के लिए पैसे भी नहीं होंगे और तुम तो आ भी नहीं सकते हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी में सारे अमीर अमीर परिंदों के बच्चे आएंगे और गरीब परिंदों का एक भी बच्चा नहीं आएगा हमारी पार्टी में। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कुकू? हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना, और दोस्ती में अमीरी और गरीबी तो नहीं देखी जाती। फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी पार्टी में सिर्फ अमीर परिंदों के बच्चे ही आ सकते हैं? क्या मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता हूँ कुकू? और ऐसे कहकर पिंकू बहुत ज़्यादा रोने लगता है। पिंकू रानू चिड़िया का बेटा था और वो चिड़िया बहुत गरीब थी। बहुत अरसा पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके बाद रानू चिड़िया सिलाई मशीन पर बहुत से कपड़े सिलाई किया करती थी और जंगल के तमाम परिंदों के कपड़े सीने के बदले वो कुछ न कुछ पैसे वसूल करती, जिससे उसके घर का चूल्हा जला करता था। आज पिंकू बहुत उदास था और जैसे ही रात होती है तो वो अपने घोंसले में आकर लेट जाता है। पिंकू बेटा, क्या हुआ है? पहले तो तुम रोज़ाना रात को मुझसे बहुत सी बातें किया करते हो और मैं तुम्हें कह कह कर थक जाती हूँ कि सो जाओ, लेकिन तुम ना खुद सोते हो और ना मुझे सोने देते हो। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे और चुपचाप घोंसले में लेटे हो? पिंकू बेटा, कोई मसला है तो अपनी मामा से शेयर कर लो ना। शेयर करने से मसले का कोई ना कोई हल निकल आता है। और फिर पिंकू अपनी मामा को सारी बात बता देता है कि वो जंगल के परिंदों की पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई अच्छे कपड़े, और तो और वो है भी बहुत गरीब और उसके पास कुछ अच्छा भी नहीं है, यानी वो अमीर भी नहीं है। और वो पार्टी तो जंगल के तमाम अमीर परिंदों के बच्चों की थी। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा नरम दिल थी। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने बेटे की ये बात सुनकर। फिर क्या था, अब रानू चिड़िया ने जंगल में एक बुटीक खोल ली थी और उस बुटीक पर रानू चिड़िया बहुत महंगे महंगे लहंगे बनाकर बेचा करती थी। हैंडमेड लहंगे बनाती थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। एक दफ़ा रानू चिड़िया के पास बहुत ज़्यादा लहंगों का ऑर्डर आ जाता है। रानू चिड़िया दिन रात एक करके उन लहंगों को तैयार करती है, उनकी बहुत अच्छे से कढ़ाई करती है, सिलाई करती है, और फिर जब वो रेडी हो जाते हैं तो अगले ही दिन रानू चिड़िया ने उनको डिलीवर करना था कि रात को। पिंकू बेटा, तुम्हें पता है कल हमारे लहंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर है और तुम दुआ करो कि वो सारे लहंगे बिक जाएं और कस्टमर्स को पसंद भी आ जाएं। ऑर्डर के मुताबिक तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं, लेकिन ये सारे ही सैंपल्स हैं। अगर हमारे लहंगे कस्टमर्स को पसंद आ गए तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें बहुत से ऑर्डर्स मिला करेंगे। फिर जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे वैसे ही हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे पिंकू, और फिर तुम्हारे नाम से मैं बहुत बड़ी बुटीक बनाऊंगी जंगल में। तमाम परिंदे हमारी बुटीक से ही कपड़े ख़रीदा करेंगे। अच्छा मामा, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर तो मैं जंगल के तमाम परिंदों की पार्टीज़ में जा सकूंगा। आपको तो पता है ना कि जंगल के परिंदे मुझे अपनी पार्टीज़ में नहीं बुलाते, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। और आपको पता है जंगल के तमाम अमीर परिंदों के बच्चे डेली ही पार्टी करते हैं, लेकिन मुझे कोई भी पार्टी में नहीं बुलाता। रानू चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। पिंकू बेटा, तुम उदास बिल्कुल मत हो, ये बुरा वक्त भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। रानू चिड़िया अंदर से तो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, लेकिन वो अपने बेटे को दिलासा दे रही थी, यही सोचकर कि वो बहुत छोटा है और उसकी अभी इतनी उम्र नहीं कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेल सके।
یہ ساری بات رانو چڑیا کے گھونسلے کے باہر کھڑی وہ گوری کوی کان لگا کر سن رہی تھی، اور وہ تو چاہتی ہی یہ تھی کہ رانو چڑیا کبھی بھی کامیاب نہ ہو۔ پھر کیا تھا، وہ ساری بات جا کر کالو کوے کو کاپی پیسٹ کر دیتی ہے۔ کالو کوا تو تھا ہی شاطر، لڑاکا اور چور، اس کا تو کام ہی یہ تھا رانو چڑیا کو پریشان کرنا۔ رانو چڑیا کیا، جنگل کے تمام پرندوں کو بہت پریشان کرتا تھا وہ۔ پھر جب گوری کوی رانو چڑیا کے لہنگوں کے بارے میں کالو کوے کو بتاتی ہے تو کالو کوے کے دماغ میں فوراً سے ایک شیطانی آئیڈیا آتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی کرنا ہوگا گوری، صحیح ہے، میرا پلان تو تمہیں پتہ ہی ہے نا، بس تم کسی کو بتانا نہیں۔ جب رات گہری ہو جائے گی تو میں رانو چڑیا کے گھر جا کر وہ سارے لہنگے چرا لوں گا اور گھنے جنگل میں لے جا کر ان کو آگ لگا دوں گا، اور جب اگلے ہی دن کسٹمرز رانو چڑیا کے پاس آئیں گے نا لہنگے لینے، اور نہ ملنے پر رانو چڑیا کو تو مار ہی ڈالیں گے، ہا 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 ہا، اور اس طرح رانو چڑیا کا امیر بننے کا خواب ہی رہ جائے گا۔ پھر کیا تھا، کالو کوا ایسے ہی کرتا ہے۔ جب رات گہری ہو جاتی ہے تو وہ رانو چڑیا کے گھونسلے سے وہ لہنگے چرا کر گھنے جنگل میں لے جاتا ہے اور وہاں تمام لہنگوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ صبح جب رانو چڑیا اٹھتی ہے تو اپنے ان لہنگوں کو گھونسلے میں نہ پا کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ پنکو، پنکو اٹھو بیٹا، پنکو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے جتنے بھی لہنگے تیار کیے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے ادھر۔ اٹھو پنکو، یہ دیکھو ہمارے سارے لہنگے غائب ہیں۔ اور یہ دیکھ کر تو پنکو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، اور وہ تو بہت خوش تھا، اس کے سارے خوابوں پر پانی پھر گیا تھا۔ ماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو ہی تو ہم سارے لہنگے رکھ کر سوئے تھے نا ادھر۔ چلتے چلتے یہ خبر جنگل کے تمام پرندوں میں پھیل گئی تھی کہ رانو چڑیا کے تیار کردہ لہنگے کسی نے چرا لیے ہیں۔ جنگل کے تمام پرندے بہت دکھی ہوئے تھے رانو چڑیا کے ساتھ ہونے والے اس حادثے پر۔ اگلے دن یوں ہی رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کون ہے؟ اس وقت کون آ گیا؟ ارے میں ہوں، میں ایک اجنبی پرندہ ہوں چڑیا، اور میں بہت بھوکا ہوں، میری مدد کرو، میں بہت زیادہ مجبور ہو کر آیا ہوں تمہارے پاس، جنگل میں سے کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اور پھر رانو چڑیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ارے آپ کون ہیں؟ اور میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا پہلے اس جنگل میں، کیا آپ کوئی مسافر ہیں؟ ہاں بیٹی، میں ایک مسافر ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور کل میری بیٹی کی شادی بھی ہے۔ میرے پاس لہنگا نہیں ہے اپنی بیٹی کے لیے، تمہیں تو پتہ ہے کہ لہنگے کتنے مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں، اور رات کے اس وقت یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہارے دروازے پر دستک دوں اور پوچھوں کہ کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے۔ یہ لیجئے، کھانا کھا لیجئے۔ اور یہ میرے پاس ایک لہنگا بھی سلا پڑا تھا، دراصل کل ہی میرے لہنگے چوری ہو گئے ہیں، اور آج میں نے لہنگوں کا آرڈر دینا تھا، ڈیلیور کرنے تھے آج، لیکن رات کو ہی میرے لہنگے چوری ہو گئے، بس یہ ایک ہی پڑا ہے میرے پاس، آپ یہ لے جائیے اپنی بیٹی کے لیے، اور ہاں، اور بھی کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ اور وہ لہنگا لے کر وہ پرندہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ رانو چڑیا طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے بھیا، آپ ان میم سے کہیے گا کہ ہمارا آرڈر آج تیار نہیں ہو سکا، ہم نے آج ویسے تو ڈیلیور کر دینے تھے لہنگے، لیکن مجھے 2-3 دن کی مہلت چاہیے، دراصل کچھ کام رہتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ شہر لے جانا کتنا مشکل ہے لہنگے یہاں سے، اس لیے میں کہنے آئی تھی کہ آپ انہیں کال کر کے بتا دیجیے گا کہ ابھی ہم آج وہ لہنگے ڈیلیور نہیں کر سکتے، ہمیں 2-3 دن کا وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے چڑیا آپی، پریشان بالکل مت ہوئیے، میں ان سے کہہ دوں گا، وہ 2-3 دن رک جائیں گے، ابھی تو ویسے بھی ان کا فنکشن کافی لیٹ تھا، وہ تو پہلے ہی
लहंगे तैयार करवा कर रखवा रहे थे। और ऐसे चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस शाम रानो चिड़िया जैसे ही सोती है तो उसे एक सपना आता है और सपने में वही परिंदा आता है जो रानो चिड़िया से लहंगा लेकर गया था। चिड़िया बेटी, मैं कोई आम परिंदा नहीं था, मैं एक जादुई परिंदा था और मेरे पास एक शक्ति है। वो शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो और दूसरों की मदद करती हो। दरअसल ये शक्ति मैं तुम्हारे जैसे ही किसी अच्छे परिंदे को देना चाहता था जो दूसरों की मदद करे। और हाँ, अगर ये किसी लालची परिंदे के हाथ लग गई तो ये काम नहीं करेगी। इससे तुम जो चाहो पा सकती हो और सबसे पहले तुम इससे लहंगे ले लेना जो तुम्हारे कालू कौवे ने जलाए थे। और ये सुनते ही रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो जैसे ही आँख खोलती है तो उसके सामने एक जादुई घड़ा पड़ा हुआ था। उसे पाकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो गई थी और वो फौरन से उस घड़े से लहंगे मांगती है। ऐ जादुई घड़े, मुझे जल्दी से 20 लहंगे तैयार करके दे दे जो बहुत खूबसूरत हों, हैंडमेड हों, जिन्हें देखते ही मेरे कस्टमर्स बहुत खुश हो जाएं और फिर मुझे ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिले ताकि मैं अपनी बहुत बड़ी बुटीक बना सकूं जंगल में। फिर क्या था, वो घड़ा 1 मिनट में रानो चिड़िया को 20 लहंगे तैयार करके दे देता है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थे और ऐसे लहंगे तो रानो चिड़िया ने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर रानो चिड़िया वो लहंगे अपने कस्टमर्स को देकर सुरखरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी थी, ज़हनी तौर पर बहुत मुतमईन हो गई थी। फिर रानो चिड़िया उस घड़े से जंगल के तमाम परिंदों की मदद करती है और कालू कौवे और गोरी कवि के मुंह में कुछ भी नहीं आता। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।